Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi Mas Bro. Hari ini saya mancingnya ditemenin sama anak saya Mas Bro. Itu dia lagi belajar mancing Mas Bro. Oke Mas Bro, simak terus keseruan mancing saya Mas Bro. Pokoknya mantap Mas Bro. Spotnya spot biasa Mas Bro. Spot deket-deket rumah wae Mas Bro. Bakwan, ikan bro, bro, perut, ikan, ikan bro. Bro, lumayan bro. Ya, jari tapi gerakannya lumayan bro, itu mantap bro. Untuk bro, wis strike bro, keren keren, wih, melem bro, wih, mantap mantap, strike satu bro. Lagi belajar mancing bro, dapat melem bro. Wih, keren keren. Entuk bro, entuk meneh bro, wah edan bro, entuk meneh bro, wah mantul bro, yes mantap mantap. Iwak apa kuwi nang? Wih, gede bro. Mantap bro. Rasanya nyopot bro kayak bro. Waduh. Angel bro le nyopot jare. Nyopot ke. Tuh. Ini bro. Kalau mancing nih. Wih, strike bro. Strike meneh bro. Wah. Waduh, lumayan bro. Wah, melem baby.
Mantap bro. Oke mas bro, sekian dulu video dari saya mas bro, karena ikannya udah nggak mau makan lagi dan waktu udah mulai sore mas bro, kita mau pulang dulu mas bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mas bro. Oke, mantap mas bro.